Mesin. Apa ini mesin nyala-nyala? Ih, geng, serius nih. Nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subhanallah bihamdi subhanallahazim. Tadi ini gue lihat muter-muter, geng. Masa gue puterin dari Jay! Mang. Astagfirullahaladzim. Woi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allahu akbar. Harus dilus-lus, geng. Jangan pakai kekerasan dulu ya. Ini anjing dikencingin si Gijon ya. Allah ya Robi, gua malah halus-halus, cuk. Bau anjir, Jon. Ini bau kencing lo, Jon. Astagfirullahaladzim, Jon. Siapa tuh, Le? Ada yang ketawain, geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pokoknya ada yang kencing, anjing. Suara kencing. Ada suara kencing, Jon. Serius, Jon. Gua dengar suara kencing, Jon. Serius, Jon. Beneran, Jon. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Wah, kencing besar ini, bro. Ih, kok airnya merah, anjing? Kok airnya merah ya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan ini air keberkahan ya Allah. Aku yakin ini air keberkahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kencing si Gijon. Ini naik ke atas, anjing. Takut gua. Oh, itu enggak. Itu bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini terbang, geng. Ini kayaknya senjata senggokong, geng. Entah ini penghalang gua masuk ke dalam, atau memang gua harus bawa ini ke dalam buat getok setan ya. Oke, gua bawa aja ini ke dalam buat getok setan ya, teman-teman ya. Gua bawa ke dalam buat getok setan ya, teman-teman ya. Oke. Astagfirullahaladzim, Allah. Ada yang pegangin, anjing. Sumpah ada yang pegangin, cok. Beneran, cok. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Apaan itu, cok? Apaan itu, cuy? Hei, lu yang ketawa-ketawa belum tahu ya kalau Gijon itu hanya profesor. Kalau gua ini presiden kalian. Kalian mau nambak, mau nongol, bodoh amat. Terserah kalian. Mau nongol seperti apapun, gua nggak takut. Pah. Geng, sama setan itu nggak usah sopan-sopan. Ngapain sama setan kita sopan? Yang harus sopan itu sama kedua orang tua, sama guru, sama Gusti Allah. Gusti Allah udah jelas ya, geng, itu Tuhan kita, teman-teman, dari segala hal. Itu harus, teman-teman ya. Sama setan ngapain kita sopan-sopan? Ya. Tapi kalau memang ada kata-kata kita yang kurang bagus, tolong disclaimer ya. Kok gerak-gerak sendiri ya, geng? Kok gerak-gerak sendiri ya? Ini ada yang gerakin dah. Ini kabel gerak-gerak sendiri, geng.
Kalau sama setan, gak usah kau namanya apa? Sopan-sopan. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dal ladzi yasfa'u ila bidnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la nabi shay'in min ilmi illa bima syaa. Wa syaa kursiyyus samawati wal ard. Wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Katanya guys, ketika gua masuk ke pintu merah ini, gua harus hati-hati guys. Wallahu alam bisawab lah, hati-hati ngapain? Hati-hati itu kalau gua imannya kurang kuat, itu yang kita harus hati-hati. Masuk kayak gini ngapain hati-hati? Ada yang toel-toel dari belakang, cok. Astagfirullahaladzim. Lab malam hari ini disponsori, kagak tahu apa itu anjing. Guys, barusan gue cuma ngehargain setan ya geng. Gue nggak lari. Kalau si Girujon kan jalan cepat. Kalau gue itu cuma ngehargain setan. Ya teman-teman. Karena setan itu dibikin sama Tuhan buat nakutin manusia geng. Oke? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nih gue kejar nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa kau? Keluar kalian! Wahai jin, wahai setan, wahai raja iblis, wahai siluman, keluar kau! Gua nggak takut sedikit pun sama kalian. Wujud, sir, zat, sifat, hadir, wujud. Maaf ya geng. Allah. Astagfirullahaladzim, kirain gua pocong ya Allah, ya Robi. Ini kirain gua pocong teman-teman. Oke, kita bereksperimen di dalam ya. Teman-teman. Oke ya. Katanya ketika kita melewati gerbang merah ini kita harus hati-hati geng. Katanya seperti itu geng ya. Oke. Thank you Tujuh. Berkah selalu Tujuh. Kau kirimnya harus 7 lah. Nama kau 7 ya 7 lah kau kirim. Kayak dia yang bekerja ya. Setan pun ternyata bisa lembur ya. Gua timpuk beneran anjing. Setan lagi lembur itu geng. Serius geng. Ada tak setan lembur eh? Hei kau mau dupa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanallahazim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdi. Astagfirullahaladzim. Apaan ini anjing? Woi, apaan itu woi? Woi. Apaan itu woi? Apaan ini woi? Gua banting tadi pakai ini nih. Gak apa-apa coy. Astagfirullahaladzim. Yang satunya ini cuman dari tadi juga ini. Dari tadi juga gua masukin guling kan ke sini. Gak ada apa-apa guys. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini memang agak sedikit aneh ya geng. Ini kalau lama-lama ini agak sedikit aneh ya. Oke, gua fokus naik ke atas ya. Gua coba fokus naik ke atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Mang Gege udah full tensi nih.
anjing. Mang, apa itu Mang? Mang. Di sini Mang, apa itu Mang? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang Keke, apa itu Mang Keke? Mang Keke, yang bener dong Mang Keke. Mang, ampun Mang, bentar Mang. Jangan sabar ayo. Anjir, setengah tilu cok. Ampun. Mang, ya Mang, maaf Mang. Ampun Mang, aing Mang. Apa, Wak? Ya ampun Mang. Apa? Ya slow Mang, gua cuman ini aja Mang, ngehargain setan Mang barusan Mang. Setan dibikin kan buat nakutin kita Mang. Kalau gua nggak takut ya nanti setan gak ada harga dirinya Mang. Slow aja Mang, slow. Itu cuma. Ini waktunya gua nggak main-main geng. Ini waktunya gua barbar. Guys, gua sedikit cerita. Konon katanya di salah satu dari mesin ini pernah ada yang meninggal, kesedot atau enggak kegilis, gue juga gak tahu. Intinya seperti itulah geng. Itu adalah korban kecelakaan, gak tahu korban pesugihan. Wallahualam bisawab anjing. Kok ada sapu terbang? Cuma sapu terbang doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul ruidamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul ghaib. Jikalau memang di sini pernah terjadi sesuatu, saya minta tunjukkan, visualisasikan gimana terjadinya di sini. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, Kun Rabbuna Nurul Jakim, Kun Rabbuna Nurul Jakim. Sir, Zat, Sifat, Hadir, Wujud. Oke, gue coba pakai siulan sebentar ya. Takutnya ada suara yang kedengar. Lu yang jatuh ya? Kamu yang jatuh ya? Siapa kamu? Siapa kamu tadi di sini, geng? Tadi dia diam di sini, geng. Jatuh ke sini kah? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mata apaan sih, geng? Allahu Akbar. Geng, ini geng yang minta tolongnya, geng. Beneran diliatin, geng. Mang Gigi, jangan gede-gede lah Mang Gigi. Slow aja Mang Gigi. Aing takutnya kayak gini Mang Gigi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nih gua lihat ini. Dia minta tolong, geng. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pantang mundur semua. Allahu Akbar. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yasfahu indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa la yahudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Geng, gua barusan kayak ngeliat ada sosok kayak manusia, tapi badannya itu kayak udah tidak karuan teman-teman ya. Dan gue juga melihat ada sosok hitam yang tadi gue lihat di belakang Mas Heru sebelum Mas Heru tadi kesurupan.
Dia bilang ada janji tumbal yang belum diselesaikan. Wallahu alam, aku nggak tahu ini fakta atau mitos. Inilah tim Terobos Mitos. Ya geng, kita mencari apa yang dimitoskan orang di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mau adam, ya udah meruh, ya udah mau jin, ya udah mau jasad, ya di jalur goib. Pertunjukkan lagi kalian wahai sing goib. Hadir, wujud, ayo tunjukkan di mana kau berada. Kau takut setan sama gua? Takut? Pensiun kau jadi setan. Bukan PNS aja yang pensiun. Kau jadi setan pun pensiun kalau kau takut sama gua. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah qayyum la ta'udusnya tuanum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mangdala dias pondula bidih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pusing kepala gua kayak ubang kecok. Kayak ubang kecok. Gua ngerasa di sini ada bau bangke. Gua ngerasa di sini ada bau bangke, geng. Serius, geng. Di area sini nih gua kayak ngerasa ada bau bangke, teman-teman. Tewa. Fokus. Mang, kok bau bangke, Mang, ya? Ada sosok. Hati-hati. Tahan. Allah Akbar. Mang, tot kayak gitu, Mang, aing, Mang. Aduh, Mang, ini dikit lagi gua kenok kayaknya, Mang, Tapi nggak apa-apa lah, demi kepuasan viewers gua nggak apa-apa, gua barbarin. Setuju gak, geng? Walaupun energi gua udah nut kayak mau mati, geng. Tapi demi kalian gua bakalan bangkit, geng. Gua akan Ultraman, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mengadam, ya udah meruh, ya udah mau jin, ya udah mau jasad. Dari jalur goib. Jika kau penunggu di sini tidak suka sama saya, jika kau penunggu di sini tidak suka sama saya, bawa gua ke alam kalian. Hadir, nampak, wujud kalian semuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aduh, aing deg-degan, aing mendulas hatinya, geng. Bentar. Gua lihat sikon dulu, aing takut jatuh nih. Gua lihat sikon dulu, geng. Oke, geng, bentar, geng. Ini soalnya energi gua tinggal dikit, geng. Jujur, energi gua tinggal dikit, geng. Jin setan gentayangan lengser wengi. Loporennya berhenti, geng. Padahal kalau lengser wengi seru, geng. Sliramu tekan saiki wingo jin setan marakaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, fis samawati wa fil ardh. Man dalla diaspaun dalla bini ya la ma baina aydihim wa ma khalfahum nabi simin illa bimasya. Usya kusil samawati wal ardh wa la yastaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tahu nggak kalau kepala muter-muter gitu kayak ada burung gitu mang, kayak mana mang? Kepala gue ini muter-muter kayak ada burung di atas gue mang. Muter aja burungnya ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah gue turun aja ya geng ya. Tenangin dulu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, itu hati jatuh. Hati jatuh, astaga. Hati gue jatuh. Mang sini mang, bentar mang. Hati kemana hati jatuhnya? Aduh, anjing lemes. Oh ini hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ini, jatuh tuh. Udah. Aman. Udah. Ayo, bangun, Pak. Pegang jatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak pusing mah. Pusing. Mas duluan mas.